Hey guys, good evening. So, gala naman tayo sa Kalimudan Festival 2024. Then, may ara ko dito nga kanaan. Ako nga friend. Hindi. Basketball player ni siya gyapon. Pero subong nag-focus na sa business. So ipakita ko na lang sa inyo guys kung ano tong ginamin kong kananan. Anyway guys, shout out ko lang kali no ang Susbilia and Susbilia family, also sa Amantillo family, and also sa Padios clan. Yan, shout out sa inyo. Yan. May sakyan ko dito guys. Libreng sakay daw. May ara daw di libreng sakay. So let's see kung may ara nga unit. Kung may ara di sakay, kung white kumita. See you later guys dito sa akon nga kanaan sa Kalimudan Food Stall 2024. So, aray na guys. Aray na ako sa Capitol. So, may gisakyan ko nga libreng sakay. Dito lang dropping point area. Pero layo po guys sa akon nga destination. Sa akon nga kanaan. Akon nga friend. Third night of Kalimudan Festival 2024. It's 51st founding anniversary and in 26th Kalimudan Festival. So see you later lang dito guys. Oh, may ara 20-20 kila guys. Oh. Dati 5-5 lang, karon 20-20 na. Nara 20-20. So see you later. Ari ko sa akong nga destination guys. Luto na oh. Dari mga manugduto nila oh. Order na ko guys ang akon nga kaunon kay gadagom na gid. So bago lang ako nagkaon guys, Andy rice ang gipili ko for only 110 pesos. Damo man diri nga mga kananan. Food Bazaar 2024 sa Kalimudan. So nakabayad naman ko. Then proceed na lang ko guys, malagaw na lang ko. Dol, salamat Dol. So may ara to karon dugay guys, concert ni Rocksteady sa sulod. Pero lakat naman ta para matunaw ang aton nga gikaon. Pedestrian lane. Ano kadamo ang tao subong guys. Third night and tomorrow is the finale of the 51st foundation anniversary and then the 26th Kalimudan Festival. See you later again guys.
So, ang cultural center sa Sultan Kudarat, dragin held ang tanan nga games ang third Governor Dato Paksali Kalimutan Basketball Tournament. Di provincial capital. Yan. Yan, shoutout ko lang rin ang SBP Sultan Kudarat no, for a job well done. Kaya natapos naman ang nearly 39 games. And 39 games na natapos naman sa nag-aging third GDPA Kalimutan Basketball Tournament. Uy, sarado. Sarado ko guys. Marami din. Uli nami o bukidnon laag sa kauyagan sa tayag ni alimuan. Lana mo sa Mindanao. Sunset under the moon, I think God I'm needed. Then I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes it makes you drown, gotta never let it get me down.
Sasari na sila. Bye-bye na. Going hotel na sila. Pula ta guys. Yun lang, and thank you for watching. We don't have opportunity nga makapapicture kay Teddy, but anyway, we've seen him lively, and thank you for watching guys. God bless everyone.